ग्राउंड को जाई चाषी समस्या बुझे मुख्यमंत्री अदिनिया लगाण वर्षा फसल हानि होता जिला को जाई स्थिति अनुधान करेंगे मुख्यमंत्री समेत विभिन्न विभाग मंत्री। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज गंजाम गजपति नयागढ़ जिला गस्त कार्यक्रम रही फसल हानिर स्थिति परखिबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी। सेपरी नयागढ़ रणपुर गजपति जिलार गोसाणी ब्लॉक को जाई मुख्यमंत्री परिदर्शन करेंगे। केवल एतिक नुहे मुख्यमंत्री गंजाम रंगईलुंडा और छत्रपुर ब्लॉक गस्त करी फसल हानि स्थिति देखिए। सेपरी भद्रक और बालेश्वर जिला गस्त करेंगे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। कटक और जगतसिंहपुर जिला गस्त करेंगे उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव। अधिक आलोचना करने आम सहित नयागढ़ रणपुर कांडपड़े आमर सीनियर रिपोर्टर बलराम लेंका उपस्थित रोचंती। बलराम, मुख्यमंत्री केतेबेले पहुंचे कौन कार्यक्रम रही जदि देखा जो चाषी मानू विशेषकर भेटार किसी कार्यक्रम रही कि मुख्यमंत्री तेज जहाँ सूचना रही फसल क्षति स्थिति अनुधान करेंगे मुख्यमंत्री और विभिन्न जिला आज गस्त कर कार्यक्रम रही। विशेष भाव में गंजाम जिला गस्त कर रही नयागढ़ जिला गस्त करेंगे सहित गजपति जिलार किसी जगह को ग्रस्त करेंगे मुख्यमंत्री समेत राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी उपस्थित रहिबे। आमे जहाँ देखा आपको चित्र जे गंजाम गजपति नयागढ़ जिला जी मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री। विशेष भाव में अदिनिया वर्षा जो चाषी मैंने क्षयक्षति होती जार क्षयक्षति होती फसल हानि होती भेटा सहित आलोचना कर कार्यक्रम रोचे। बलराम लेंका सीनियर रिपोर्टर आम सहित लगातार भाव में जोड़ी होती। बलराम, जो सूचना बा जो कथा मुझे पचारूली जे मुख्यमंत्री आज जिला गस्त करुँच प्रथम नयागढ़ जी और नयागढ़ कि भाव में देखुं चित्र जे चाषी को भेटार मुख्यमंत्री सदासल भाव में किसी कार्यक्रम रोचे। देखो बर्तमान आम अच्छु रणपुर ब्लॉक ये हूँ कांडपड़ा जो पंचायत रही कांडपड़ा पंचायत रे मुख्यमंत्री आसवे जो लगाण वर्षा पर चाषी मान जो क्षयक्षति तार आकलन करने से चाष जो क्षति देखा सारा राज्य में आरंभ हो प्रक्रिया आरंभ हो मुख्यमंत्री आज ग्रस्त रोचे नयागढ़ जिला को। नयागढ़ ता सहित अन्य जिला को ग्रस्त करेंगे। तीनोटी जिला आज ग्रस्त करेंगे। ये हूँ नयागढ़ जिलार जो कांडपड़ा पंचायत रणपुर ब्लॉक जो रणपुर ब्लॉक 3970 हेक्टर चाष जमी क्षतिग्रस्त होता कथा कहु। ठीक यही जो कांडपड़ा पंचायत जो जगह आम ठिया ये प्राय 206 हेक्टर चाष जमी क्षतिग्रस्त होता कथा सूचना रही। तेज चाषी मैंने अच्छा जो मैंने अपेक्षा कर मुख्यमंत्री आसला निकटरे मुख्यमंत्री पाखे दाबी रखिए और से आशा रखिंट मुख्यमंत्री गस्त पर से किसी सुफल पाइबे बोली आपण मैंने अपेक्षा कर मुख्यमंत्री आसवे आसीगले बर्तमान पहुंची सारे आपण मैंने कौन आशा रखिंट। आमर बर्तमान कांडपड़ा ग्राम पंचायत मु जड़े अधिवासी बर्तमान जी धान कटा होता 20% से गहिरू आसी पारानी आउ जो चाष जमी भितर रही धान गछ से बर्तमान उजुड़ा अवस्था पानी रे पहुंची किछि आउ किछि पूरा संपूर्ण नष्ट हो गलानी। काटिया पोजिशन हेले से काटिला समय अधा झड़की तले पड़ जाउची। खरा हेले बिल को कहीं जाऊना तेणु काकर समय गोटेले से गुड़ाक उजुड़ी जाउची। तेणु बर्तमान आमे चाषी मैंने अनुमान करूचु 20% धान आदाय कला भली जना पड़ुची किंतु खत सी मंडी रे मुख्यमंत्री आसुचंती आपनको जिला को मुख्यमंत्री आसुचंती आपण कोन आशा रखिचंती। आमे बर्तमान आशा रखुचु जदि सरकारी प्रोत्साहन भितर चाषी मानू किछि साहाय्य सहयोग मिले ताहले किछि उपकृत होबा पय आशा रखुचु। कौन कहिबे मुख्यमंत्री को कारण आमे देखुछु एबे धान आपनको बिल पड़िकी रहिछि एवं नष्ट होक बसिलानी। हमर धान सब तळे पड़िकी गाली हे गलाई सेथु किछि आदाय हेबोनी। सरकारी साहाय्य किछि मिलिले लोक माने उपकृत हेबे मिलिले उपकृत हेबे। मुख्यमंत्री को कौन कहिबे आपण। मुख्यमंत्री की सही कथा तो कहबो धान गाली हे जाइछि आपण अपेक्षा करछन्ती मुख्यमंत्री को एबे एई ठीक आसी पहुंचबे मुख्यमंत्री कौन आपण निवेदन करिवे। आज्ञा जो धान कटा होता आमर सी संपूर्ण भाव में गजा हो आम मंत्री को कहबू ये कथा देखिए गहिर देखिकी तो सी जी आउ जहा किसी साहाय्य कले चाषी उपकृत हम ना चाषी बचार बाट ना खाद्य भी अनाटन हम। लगाण वर्षा तो लगी चाष तो क्षतिग्रस्त होती सबुआडे बर्तमान आम यही अवस्था देखुचे जो अवस्था आपंकर रणपुर ब्लॉक भी रही तेरे आपण कौन भावुंट जो मुख्यमंत्री आसुंच अन्य मंत्री मैंने बुलूं चाषी मैंने उपकृत हेबे ए ग्रस्त चाषी मैंने किसी उपकृत हे संपूर्ण हो पारे सरकार केते देबे देदी केते देबे चाषी को तो पूरा हताश हो गला किछि नाही आउ घरे घर को नेला बेलू किछि धान रहुनी सब झड़ी पड़ी बाटर ये आप जानी सरकार जहाँ सहायता देवे चाषी को उपकृत हेबे नचेत संसार गले
বিবর্তন আপনার দেখুছেন এটি চাষী মানে রয়েছেন সে অপেক্ষা করছেন মুখ্যমন্ত্রী সহ আলোচনা করবে এটি মুখ্যমন্ত্রী পৌঁছবা পরে এই জায়গায় যেতে বিল সব রয়েছে তাকে সে পরিদর্শন করবে এবং ক্ষয়ক্ষতির আকলন সহ জিলা স্তরের অধিকারী মানে অনেক এবং এঠু যা পরে প্রায় 500 মিটর পরে চাষী মানে সেইটি গোটে সমাবেশ হয়েছে যে চাষী সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী অন্য সহ আলোচনা করবে চাষী সহ ইন্টারাকশন করবে তাপরে অন্য গজপতি জেলা এবং গঞ্জাম জেলা মধ্যে যাবার গ্রস্তর কার্যক্রম রয়েছে তেবে এসবু ভিতরে চাষী মানে আশা রাখিছেন যেতবে মুখ্যমন্ত্রী আসুচার সে নিশ্চিত ভাবে মুখ্যমন্ত্রী গ্রস্ত তাঁকু নিশ্চিত সুফল দেব এবং সে আশা রাখিছেন বলরাম ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ସେଠି ବା ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସେ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ସମାବେଶ ରହିଛି ବା ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରିଦର୍ଶନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଯେହେତୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ନିଜେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆ ଯେତେବେଳେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ସମବେଦନା ଦେବେ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ କାହିଁକିନା ଚାଷୀ ନିଜର ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମକୁ ହରାଇଛି ସୁନାର ଫସଲ ତାର ଗଜା ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ପାଖାପାଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା କିଛି ସୂଚନା ରହୁଛି দেখুন বিবর্তন মুখ্যমন্ত্রী যে জায়গায় সে পৌঁছবে জেল রোড সেটা হচ্ছে জেল রোড পাখে হেলিপ্যাড হয়েছে সেটু যে আমি যে জায়গায় অছু কাণ্ডপড়া যে জায়গা এটা হচ্ছে প্রায় পাখাপাখি 5 ରୁ 7 কিলোমিটার ডিস্টান্স রয়েছে তেমন 5-7 কিলোমিটার ডিস্টান্স কু সে আসবা প্রায় 10 ରୁ 15 মিনিট সময় লাগিপারে এবং এটি আসিলা পরে যে কথা আপনার কহিলে যে এটা গোটে প্রথম কথা হচ্ছে যে বর্ষা ছাড়িবার প্রায় 4-5 দিন ভিতরে যেতবে সবু জেলাকু মন্ত্রী মানকর গ্রস্ত এবং ডেপুটি চিফ মিনিষ্টর মানকর গ্রস্ত তা ভিতরে আজ নয়াগড় জেলাকু নিজে মুখ্যমন্ত্রী আসুচার যে রাজ্যর মুখিয়া সি নিজে যেত আসুচার তেণু চাষী মানে স্বাভাবিক ভাবে আশা করা স্বাভাবিক তেণু এইটা এমান মନରେ নিশ্চিত ভাবে গোটে খুশির বাতাবরণ অছি যে মুখ্যমন্ত্রী আগে সে গুহারি জনাইবে এটি মধ্যে অন্য জন চাষী অনেক তাকে পচারিবি যে আপনার মানে মুখ্যমন্ত্রী আজ পাখে পাইবে এবং আপনার ক্ষতি তো হয়েছি আপনার মানে মন দুঃখে অনেক কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কোণ জনাইবে গুহারি কোণ করবে আর কেতে আশাবাদী অনেক କଣ ଜଣେଇବୁ ଯେ କଟା ହେଇକି ତ ପଡିଛି ଗଦା ବାହାରେ ହେଇଛି ପାଣି ଭିତରେ ଅଛି ବହୁତ ମାନେ ସେ ଗଦା ଭାଙ୍ଗିଲେ ମଧ୍ୟ ତଳ ବାଡୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ଗଦାରେ ଆଉ ଏବେ ବି ଯାହା କଟା ହଉଛି ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଆଦା ହବନି ବିଶେଷ ମାନେ ସବୁ ଖସି ପଡୁଛି 8:30 9ଟା ଏମିତି କାଟିଲା ଯେ ସେ ଖସି ପଡୁଛି ପୁରା ଉଜୁଳିଲା ଅବସ୍ଥା ଏବେ କଣ ଦେଖେଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ଦେଖେଇବେ ଏବଂ କଣ କହିବେ ସାରଙ୍କୁ ତ ଏଇ ଗଦା ଧାନ ଦେଖେଇବୁ ଆଉ କଣ ଦେଖିବୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ କ୍ଷତି ହେଇଛି ସେ ଭରଣା ହବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଆପଣ ସେ ତ ସରକାର ଦେଶର ସରକାର ସେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଅଛି ଯାହା ଦୟା କରିବା ଆଉ କଣ କରିବା ଆମେ କହିବା ଆଜ୍ଞା ବିବର୍ତ୍ତନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଅଞ୍ଚଳକୁ बिल्कुल ଏବଂ ସେ ଆଶା ନେଇ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କଣ ହୋଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ